हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। आरो जोरे बोलो। আমাদের পেহচান একটাই, আমরা নবীর গোলাম। ঠিক না বেঠিক গো? অন্য কোনো পেহচানের দাম নেই। কে কত বড় ভিআইপি, কে কত বড় ধনী, কে কোথাকারের প্রাইম মিনিস্টার, কে কোথাকারের সিএম, কিচ্ছু ভ্যালু নেই। শুনছেন তো নাকি মরে গেলে 12 ঘন্টাও যাবে না, দুর্গন্ধ বেরোনো শুরু হয়ে যাবে। তাদের সবাই বলবে ফেলে দে ফেলে দে ফেলে দে। মুসলমান হলে বলবে কবর দে, অমুসলিম হলে বলবে পুড়িয়ে দে, যার যেটা স্টাইল আছে। রাখবে না কেউ। আর মোস্তফা জানি রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গোলাম হাজার হাজার বছর পরে হলো, তার লাশ তো দূরের কথা, কাপড়টাও টাটকা থাকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটাই আমাদের পরিচয়। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे क्यों इन्हें दो मैं सजाए, क्यों इन्हें दो मैं सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वला आले। وقال الله تعالى
تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون আমার আব্বা জানেরা, আমার নওজোয়ান তরুণেরা, যুবকেরা, ছোট ছোট বাচ্চারা, পর্দার আড়ালে অবস্থিত আমাদের সকলের মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া। আজকে